Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ma kana Muhammad Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khatiman nabiyyin. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومبشرا ونذيرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة
Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqatu. Wa ma adraka mal-Haqqatu. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal layli idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal layli idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal layli idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.